Ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Adorang so pinatolhas hatan ni debata, ndaga bejamita minggu dihita di bagasan minggu sadarion 14 dong Trinitatis. Ala huidahami dung hampir 10 tahun ku tinggal ho kami resort Kutacanyon masih gudang aka hai baruon akhirnya lu bisa tonga hampir dang kutadahami jadi mungkin hami perang adang ditadabi narohanami songoni rupani tak polala ni maskeron gabi songon nahulip sato ngarupani kuwering memang gudang aka hai baruon alani tang salah ramulu gabi hupatadaho kami musi diri nami. Kami ma padita mirdat hatorangan sihaan inang boru tambunan tahun 2000 sada 1 tahun 2010 sada makubasi di resort Kota Canyom mahami guk 10 tahun. Uliling gope huhobasi hami sian hutinggal hok kami songoni maropani. Dadanak 2 adalah di bagasan Tikyon songon dalam matoras mala pawar hatum matu kuliah akamang dotina sarap martangiyah kita idon waeng dohonon ni nuaeng mangulama di bahen pimpinan sinodeta di wilayah gabi koordinator wilayah 4 data kelaspa mulai sian tanggal 3 Juli 2020-an tar 2 bulan dope songone hirauma ulaon na paupaton dung ulaho kami ro madapoton akahuria alane jalo hamu matabi nak piso sudi kita masih jalangan naking kinorhon di situasyon dampak covid horas ma dihita saluhutna hatan di debata nagabi jamita dihita di bagasan Minggu sadarion iman atar surat di buku Parjamita bidu 2 mamuka sian ayat 4 sah rodi ayat 10 sada. Parjamita 2 ayat 4 rodi ayat 10 sada songonon mahatani debata. Dungi hupabal gama aka hapadiaku hupauli diaw aka bagas bulun jala hupuk ka diaw aka porlak anggur. Ubahed diaw akaporlak dohot paridang edangan jala husuan tu sihaw aka namar parbue maragam-ragam ubahed diaw akatobat mamornohi haw suanan aka narugun martuburi utu horma aka hatoban bawa dohot boru-boru adong huhut diaw naposo aka natubu di jabuku tole muse aka punguan lobu dohot biru-biru gumodang diau sian saluhut jolma akan najumulu sianau di Jerusalem upaguguk huhut diau perak dohot sere dohot arta na arga sian raja akan napulik luat upilit huhut diau aka pared de bawah dohot boru-boru bahen hariburon ni jolma manusia tole parinaan tuan lain masai torop. Jadi tumibul jala umora au sian saluhut jolma akan najumulu sianau di Jerusalem. Hot dohuhut hapis taraku diau. Manang sadia pe na pinangido ni mataku dang huotohi dang hutiopi rohaku mangulo-uloi na Salomona. Aitung nalas situtu rohaku mida saluhut pabahenaku jala idu atong jabarhu sian saluhut ulauku alaidung hubereng saluhut pabahenaku akan nabinahin ni tangaku ro dihangaluton akan nahutaon lau paulihon idama lahu salpudo saluhutna jala mangyahi alugu sabing audisi dang adong HP nahot anggo di hasyanganon ido sahatna shalom dihita saluhutna
Hama kana kinaholongan di bagasan kawarni Tuhan Yesus Kristus. Adong matulu buku na sinuraton ni Raja Salomo. Asing di buku Parjamitaon adong buku Puda Guarna dohot akaide manang Kidung Agung di bahasa Indonesia. Ulo marnida tajaha isini natulu bukon hiramar marasing guna sada dohot nasada. Molo Puda buba dohonot mamukasian posodo peibana nunga disuarahon ni. Nunga dikutip, nunga disuraton. Jala saharo dinama tua pe mana tong mamudai, tong mangajari. Moloaka edde, boy madohono ditiki tabu nama songod dia na berjiwa muda na tomos dope gugu songoniro pane. Alayang buku Parjamita, boy dohonon ditiki hatuaon maon. Di suarahon ibana. Alam mulu tajaha buku Parjamitaon ira kahatan ni tua-tua mak. Akapadohan ni tua-tua na betul-betul memandang tokinari manguluan. Nama mereng pabua akan naung binulusna, akan naung ni alamanna saluhut nunga hirasikop. Dangadong binaso dialami. Dangadong binaso dibolus. Dangadong benasud ni idana. Si Salomo makatidakon marhite-hite ngulu di dokimana may gabi buku Jamita. Ido sa sitonga kanamang dohod dainang. Asa malo buku Puda sa sitonga na nga pala namar Jamita si Salomo disi. Alay mamudai. Songod dia do na mamudai dohod na mangajari. Mulutong adong disona ka damang dohod dainang nagabi guru di parsikolaan. Kecuali guru karate misalnya, alayang go guru di persikolaan do pada umum maun holan mangalehon ilmu, mangajarhon, na umarga di imana diboto sisianna, manang diboto murid, mata pelajaran na niajarhon na. Soal diterapkan, soal diulahon, tanga pala perduli guru di si, atenya kamang do tinang. Kurasa beberapa ka guru tarsongonido, na umarga ditiki dapot ujianan non utenonom. Puten pitu, bahkan puten sia satonga misalnya muridna ido nom marga. Alayang go Jamita di samping ni na mangajari maboto takas aha narikot, aha na perlu, aha do Puda, aha do pangajarion diodol hodo anggo Jamita ikon dihangoluhon, ikon diulahon. Ikon diterapkan. Ido mulu Jamita kadama dodain. Jadi marharoruan buku Parjamita sian Salomo marhite-hite gulmit ningulu. Marhite-hite akan naung binulusna. Jamita ido hanguluan. Jala Jamita ikon gabetarida sian gulmit ni ngului sadiri. Karena kinaholongan buku Parjamitaon kira birengota songod dia hampir songon bahasan ni na putus asa sebetulnya bahasan ni Raja Salomo. Aladung dibolu si mana sudi. Dibolu si mana akan narikot. Dibolu si mana akan kemawahan. Dibolu si mana akan haulion. Diberengi mana doh sude akan masa di portibion. Dangadong be nason nialamanna. Isarani na marguar hasonangan. Na mungkin mulu kadamang dohod dainang taboto inuaing di tonga-tonga ni zaman na lamajuon imana pe nunga merasakan ni parjulo sahali nunga dibolusi mana no ni saduna taringot tu hasangapon raja matutuibana taringot tu habisukon berhikmat dangadong na pistar sian Raja Salomo taringot tu hamoraon Ratu Seba madok ay nung nga hubigi barita taringot to son. Nung nga hiya hubigi taringot to hamoraon nyon. Alay ditiki pa jupang. Di bering ibana hamoraon ni Raja Salomo. Ya, adul siya baritay. Biasa na barita pa metod do. Alay yang goon barita na biniginay berbeda siyan kenyataan. Jauh do pena. Ima taringot to hamoraon. Dohot hasonangan.
na marguar hasonangan di tonga-tongan ni Portibi. Isarani sahalak bawa, isarani sahalak jolma, sahalak narindu laho mencukupkan segala kebutuhan nungatung huain, nungatung hubulu si sudi. Takas di doki mana nakaning dakhuot toki mataku laho pa ulului hasonangan. Dang huo tapi rohaku laho mangulahon paulului lomoni rohana. Do namar lapatan na kadamang do day nang dangadong halangan nang gopalaw tikpe. Sebagai manusia imana laho pasauton ahira-hira keinginan. Ahira-hira lomoni roha itonga-tongan ni hadirionna. Alam memang lengkap sudi raja isarani hasangapon na pinarsitan ni halak batakia kadamang agabiun hasangapon hamoraon dangadong na mga bati mana itu sih. Lengkap sudi bui diulahon ni bana. Alayamu kadamang dohod dainang sahat ma kesimpulan ni ibana. Tu ayat 10 sada ni jamitat tau. Jalan akola di ayat ono di hatahon ibana. Dung hubolu si saluhutna. Dung hubering saluhut pampahenakku. Akan nabinahin ni tangaku. Rodi hangaluton. Aka nahutaon laho paulihon idama salpudo saluhutna jala mangyahi alugo sabing audisi dangadong hape nahot anggo dihasyanganon. So ni may mana menikmati kehidupan ni. Hidupahi kudo na kaningani pada umum mau nanggo hira bajar do pena, anggo hira satonga umur do pena. Mungkin dang saat do si kesimpulan dohonon na. Alai laos mengajari na bajar doon. Laos mengajari na satonga umur doon. Alasian hatuau ni mana makatai tu tonga-tonga ni saluhut bangso. Bahkan saat rodi hita manuaing di zaman nalam majuon mandok Papua dangadong HP nahot di tonga-tonga ni hasyanganon. Ya hamorao ni nakingat hubolus salpudo sude. Raja au nasangap salpudo sude. Ya akalas ni roha ekel hariburon paropuan dohot akahaulio di tonga-tonga ni hasyanganon salpudo sudi. Dangadong nahot ay songon alugu sabing dui mamulus. Uri na kinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Ola ni songon na madili luhita te bahenon ni perjamitan ni Raja Salomo. Ayang go salpudo sudi ay marhuay luhita di Portibio. Ay ngulu na laho salpudo si dalanan no. Jala ulo ran ko lang mula kita molola nyodo jami taon amen ningon. Lapatan na hola mula kita non hola namudu-mudu mamakarejot tadi jabu. Alanya ha alami mangaidang marguna. Pakulingi pehoy nang bagak songon na mantap rupane caraku hormat. Ang adong gunani salpudo sudi nitakan. Ay huli apian no pili aku. Masay baga kau lah manaruhut tu gereja. Ay tonggo api salpu. Ida ma tabunay yaw mamake baju-baju ki. So ina marganay hutuhor. Lenggo kau mardalan sa songon na dipandang Portibio nita. Salpu dotong sudi nita. Anggola ni do jamitaon. Betul-betul memang pediliat do dihita kadamang do dainang. Ala salpu do sudi. Jala olah ni sepanjang ayat natar surat di bagasan jamitata sadarion. Bidudu ayat opa rodi 10 sadaon. Memang betul-betul menggambarkan songonido kehidupan. Dan adong nahot dison. Saluhut naon dalan menuju tuna maruju. Aksura dong manatap sian banua gijang. Paida-ida hita. Dibereng mamardalan. Haruar sajabu. Lau tu juma. Lau tu kudi. Lau tu pesta. Lau tu san. Dung ito kinay mate. Dibereng hita sang gijang. Lau tu san. Mekel di san. Tangis di san. Diulahod di san. Do lanak kana asing. Dung ito kinay mate. Perjalanan sesongon na holam menuju tu hamatean. Ahado makna. Ahado perbuwe. Tapi soy nama berlomba hita di
di tonga-tongan ni jamanon, di tonga-tongan ni parengguluonon, di tonga-tongan ni hasyanganon. Maradu adong nga majolma, naju rohana marnidahita, hinorhon niya ka ambisita, hinorhon niya ka pangyahyota, hinorhon niya ka rikot na dihita. Jujut na ibi halak, olo maradu tersinggung si pata, hinorhon niya ka hatatta, perbuatatta, ambisita, song nado kami nakaningani, haci rohani halak. Kapilaho, salpu, nang marguna, songon, alugo sabing. Kamu akadamang dohod dainang. Nakpeolak ni ayat 10 sada. Jamitat tadi baga sa tikyon. Alayang ko na naing dohonon ni Raja Salomo. Dada nasal pubuti. Memang dangadong nahot dison. Molo Paulus madok. Di Sadakorin bidu 10 tulo ayat 10 tulo natar beritay. Asa tulu do nahot ni nataheti kamang dohot inang. Ahamay tahe. Asa tulu do nahot ima. Ngalubah mo ro ato. Tapi na terkenal do ida. Asa ingot tamuhiani 10 tulu ayat 10 tulu. Yan nama sahi pengatok yan di doktu hamoy. Ali lupa mo satu sonarya ke. Songon ni rupane. 10 tulu Sadakorin 10 tulu 10 tulu. Molo si Jek Marpaung yang nangka keramat doi di dok, alayang go di si Paulus na istimewa di idu nahot. Asa tulu do nahot, ima ha porsiaon pakirimon dohot ha holongon jala ha holongonido na ubalgay. Adong go nahot. Siya dia do dibuat si Paulus son. Sa sitong nga tonggo siyang Raja Salomo. Asa molo Raja Salomo makatidakon di bagasang minggu taon. Sa luhut na songon na logo sa bing. Sa luhut na salpu. Dangadong nahot di son. Dia kaayat na mangihut. Di hati dakon ni banado. Pabuwa akan nahoti ima. Hapor siyaon. Pakirimon. Dohot kaholongon. Mulu gabe tarangkumi ima ulaon lomo ni rohani debata. Lomo ni rohani debata. Di Bidusia ayat 10 buku perjamitaon didok si Salomo. Manang aha na jupang tanganmu si ulaonmu. Ula may siyan nasa gugum. Ay dangadong be masa ulaon. Manang panibangon. Manang parbinotuan. Manang hapistaran ang gudibagasan perbiguan si topotonmu sogot. Jadi Paulus sedang menggambarkan do tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta songo bidu dua itong tujuata tu dia tonggo menuju tu hamatean. Tonggo menuju tu akhir hamatean. Perbiguan ni naibana songo ni ropani. Alayah na tinggal manang aha pinajupang tanganmu. Ula may siyan nasa gugom. Ito na tadi. Ula may siyan nasa gugom. Imalomo ni rohani debata. Mulu gabi di Kolose bidutulo ayat 20 si Paulus oktong madokos songoni. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenagamu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi nasa ulaon, naho Bartolomo ni rohani debata, odo nahot, dang sia-sia noni. Asa molo tema ni minggu tadi bagasan sadario didok, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Sudia kahagiot narikot di tonga-tonga ni Portibion, odo nasongon na lugo sabing, odo na mariswang. Ta coba ta silidiki akan namang dohod dainang. Songo dia nakingan Salomo, madok pabua salpudo sudi HP naibana. Dipuk kay mana mamarhite-hite na mamuka sonangan ihasyanganon. Agak cocok goon tu utacane ate. Lain do kimana hupuk kama diau hapadean. Hupauli diau bagas bulun. Hupuk ka diau porlak anggur. Hubahid diau porlak doho perdigi-digian.
Husuat tu siak kana marparbui meragam-ragam. Kubahid diawa katobat mamornohi akasuasuanan akan narugun martubur. Nasonggo hepekta te. Na terbatas do hepekta siya nang manuhuri kubud do hita hadir tahiya kamang do tina. Jalak kesenangatay. Ditikilam martaba artay. Ditikilam marguguk hepengi. Soy nama sita-sita saut ita kadamang do dayna. Diluat tayo do. Ausura boy hutuduh kamu. Alay salah kamu amulo salah. Madok rupani ayah adon na diula munuaing. Ahadon na ni iya munuaing. Holan naik pagudakon ar. Tohodo. Mulodang salah kamu au minani kurbani. Nama dok salah mantap. Itu. Alam memang hasiangan nodang laho holan laho papungu-pungu arta. Manuan segala sesuatu dungi untuk holan tu kebutuhan ta. Gimana perjolo nak kaningan? Jala di doki mana do inak pesongoni utuh hori sude meragam-raga perbui di porlaku. Ayat 10 sada di dok bereng mak salpudo. Salpudo gabiri. Salpudo coklat. Saja lilik coklat munai tahan. Salpudo jagung. Nggak mulai songon na digati bereng jagung ido gabiri musik. Salpudo kopi na tersedok lanak kana asing. Akan hadapi namar perbui di si. Isaranya kana manis, manggis, langsat, duku, tebu. Salpudo ang kadamang dodayna. Ay 10 sari doki mana salpudo. Isarani hamoraon. Tapi dakulani hamoraon ni Raja Salomo. Idoki mana do peditoro aka biru-biru. Utorok dia watong. Siya nakahala na asing di Jerusalem saluhutna. Takula di Jerusalem. Ay do ratus yan siba, mamereng, hamuraon na luar biasa. Takula dorbia, alay do hodwa kamasere perak. Diyan na mangiw di do kimana mo siya kahatuban. Kajol ba? Aka persuruna. Sigurang jol ma daybana nang ipe di do kibana salpudo sudina. Huri na kinaholongan di bagasan ko harni Tuhan ta Jesus Kristus. Ado na naik tugi honon na. Do honon na matuhita di bagasat tikyon. Nang pesongoni sutong madili. Tang hata padilian non salpudo sudion. Songon nalugo sa binggo sudi tang hata padilian non. Daw. Alay hata doon na majujui tu hita asa bekerja keras. Itu bekerja keras hal pudu sudi. Daw. Mulumar hiti-hiti bidu 10 ayat siya nakanengani. Manang pena jinupangan di tanganmu. Ulahon may siyan nasa gugum. Saliling adong gugum. Ulahon may. Atong nanaing dohonon na kadamang dohod dahinang. Mariswang nayo sudeo nartaon. Mariswang nayo sude hikmaton. Mariswang nayo sude parbinotoanon. Mariswang nayo dohot hasangaponon. Moloholan tu dirikdui. Moloholan tau pasonakon hadiryoku dui. Ido nasalang kadamang dohod dahin. Ido nasalpu mariswang. Alay coba-cobahin. Porlakmu terkesan untuk orang lain. Waduh, mabahit terkesan porlakmu. Aduh porlakku, gudang di si perbuina. Alay nang gumanangi si pemangalangi subui. Sanay ko lag di somun yani. Nang pala madebu pwede buat dadanak yoray ho. Sanay ko lag di ho. Alay bahay di mabahil las rohani halak. Ada lomo ni rohani de batama porlakmi. Ada masayu lima ho. Laos mati marujuk kita mangadigan tang alugo sa bingbi alay adong gumadok ay perbuin ni manggis nay lomo-lomo nami mabuat na masahay na burjuwa non ninnam tarsongon ni akadama doday di makurasa asa dang alugo sa bing alay alugo sa bing may mulugabi dohonon ni halak dung salpuho dung di parbiguan ay so kasyani ay walan ido di sarihoni songoni kadamang doday na. Di bagasan pardalanan ni nguluta, ido na nang jujuan na. So itong adong napugos dito nga tongata. Suani sudi, idoon. Karejohon na kanauli na dinggan.
ulahon saluhutna, sian nasa gugom, sian nasa roham, alai una kola tu dirim, bereng di labungmu, bereng halana asing, di sido Tuhan Yesus, di sido debata, nalau hubasam. Ada jujur dohi tarak tabereng dong atta, saya hula dirita tabereng, adiga kita melayani debata, adiga kita makubasi debata, anggo hula dirita do tabereng. Tapi roh Tuhan Yesus nasa nabi nahenmu tu sada anggiku akan meton na tuau dui. Jadi molo pakai hartam, pakai hasangapomu, pakai hamoraomu, taulomo ni rohani debata, sian nasa gugum nita, tu dia dui tang nagabi tu dirita. Ala itu akahala nasing. Karena kinawalongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Itonga-tonga ni partikiat tanuaingon nunga terpilit cara khusus aka majelis pengurus harian seksi-seksi penasehat dohot pengawas harta benda rab dohot angka pinatua nagabi anggota majelis akan terpilit surat sukun surah sukun alusihamu di bagasan rohamu akadamang dohot daina kira ahama kenikmata koroa nagabi pangulon nagabi parhala doon nagabi parhubas ni Tuhanon ahado kenikmatan na buat kadamang doon daina ulutung husuk kupya sutung gabi batalon do dangolo jongjong tujulu dah dangolo dilantik ahado kenikmatan saut lomo ni rohaku buy lomo-lomoku na idun waing ahado kenikmatan gabi guru huria ahado kenikmatan gabi sekretaris ahado kenikmatan sebagai bendahara seksi penasehat pengawas harta benda bahkan sebagai penatua pelayan mulu gabi ijung ulut tahun nuaing konteksna molo holan tuha pertibiode molo hola tu dirita molo hola tu tonga-tonga ni huriata molo hola tu tonga-tonga ni punguata ima kenikmatan dunia nakpi di gereja kita melayan kadang jala kenikmatan dunia adalah kesia-siaan ni natemata ido kana kamang do tinang kenikmatan dunia adalah kesia-siaan alani unang baen haguruon gabe kenikmatan duniawi unang baen hapar haladun gabe kenikmatan duniawi unang baen pelayan seksi dohot akan nasingai parhubas di gereja gabe kenikmatan duniawi unang asa unang sia-sia alay bahin may tau pasangapon lomo ni rohani debata udo nakaningan di jamita taon adorang so jamitaon pabua gudang akahay baruon memang mauliatin ma di Tuhan kapaditan na dua paditan naong manggatiho kami masay gudang hamajuon alay hamajuon nakadamang doday nang naing tapay baru jo otiki pabua ternyata hamajuot tadakola tu hita to mulutong gabi dirita naking dakola tu dirita alay sebagai gereja pe kita hadir di tonga-tonga ni Portibion dakola tu dirita gekapi tanah baru kuta tengah tanah baru dakola tu dirina sabetulna gekapi lau mantik dakola tu dirina gekapi telambak juhar dakola tu dirina pangoni alay tu ise do tu halak tapi dang songoni dope hitara dau dope lebih asik dope untuk mementingkan dirita lebih asik kalau manarihon dirita nuaingon ta coba asa gabe nikmat na melayani Tuhan sasi tonga dong gabe berguna do hita tu halak na asik odo Raja Salomo bahe gabe jamita kadamang do dainang memang betul-betul dihatuaon doi taridang dihatuaon dung gabe lantarasahon perdalanan ningguluon do segala sesuatu na tahobasi segala sesuatu na taulahon ternyata dang tu kita alay adong na asing manapu adong na asing marsaulihon adong na asing makalason ulaho kita man kama nami dohotin na nami nagabi majelis jemaat doho majelis resort siyan nasa gugum
ulahon ma. Siyan nasa na jinupangan ni tanganmu, ulahon ma. Kesempatan gabi sekretaris, kesempatan gabi guru huria, kesempatan gabi seksi, penasehat, do lana kana asing. Mungkin dang saya torusi diho, margati sore do itu hari nanay karo. Alay kesempatan ni pakke ma, dijupai tanganmu manangahas ulahmu, ulahon may siyan nasa roham, do siyan nasa gugum. Harajaon ni debata ko jupang itonga-tonga ni nguluta. Jala kenikmatan na tajupangi, dada kenikmatan na sia-sia. Alay kenikmatan na abadi. Bohado merasakan kenikmatan na abadi, ternyata dakola nalani harta kamang dohotinang. Dangalani kobun, dangalani hagabeon, dangalani hasangapon. Kenikmatan na tarasahon, ditiki marguna kita tuhalak na asing. Borak don, undak pala songon na uduk-uduk kita. Songon ni rupane. Untuk berguna untuk orang lain dang namura. Contoh di bawah Tuhan Yesus. Di Markus bidu 10, sahalak anak muda. Naroma dapoto Tuhan Yesus. Tuhan, ay naing huihutok ko. Ro Tuhan Yesus madokon, ulah ma, nasa patiki. Ro duli-duli madok, ay nung nga huulahon. Patik perjolo sa haro di patik pasapuluhon nung nga huulahon. Nina. Bah, iduati. Diberek Tuhan Yesus, ahado na hurang dison. Didok Tuhan Yesus. Atong mulak maho, gadis manasa artam, dungi parlehom matuakan na pugos. Ola didok Tuhan Yesus songoni pitor sotarida bimana. Imamaol na untuk berguna untuk orang lain. Asa dakolan martuhan. Asa dakolan pasangapon na toras ni napatik palimahon. Asa dakolan patik pasiyahon. Dakpola ulo margabuson. Si jujur-jujur di son. Nin na songon irupani. Dakolan na say burjugan no pariminggu patik paupat. Totorus rotu gareja. Hapi nang marguna untuk orang lain. Na mengkritisi partuhanot tadunwaing. Salomo. Ito nga tonga ni pardalanan ni ngulu. Perminggota. Berguna untuk orang lain. Rasaho kita mah kenikmatan na. Tuhan amasu-masu kita. Amin. Marsangat marmulia huali jahuba debata. Marhite saluhut na hubilang ihami sa roditikion. Gudang lay akadinggan bahasa sini roham. Bahkan dapok do dia katiki halehetan na huhati dako kami nikmat pardalanan ni nguluan. Tuhan unak salah mangatusi hami disi. Dipatikos na poson Raja Salomo. Pabuah dina mangulahon lomo ni roham. Disido hapi. Dan wala ditiki hujalo hami akaragam mi pasu-pasumi. Adong hamoraon. Adong hasangapon. Adong hagabion. Dohlan na asing na pinasahatmu di hami. Dadaholani. Angkohola tu diri nami hape mariswangdui. Sia-sia songon alugo sabi. Alay ajari mahami saluhut na. Namet-met rodi nama tua. Bahin marguna hami tudongan nami. Bahin las rohani dongan nami di labung nami. Asa manangahan na niulan nami. Tau pasangapon homay. Mulutong gabi tarulia kadongan. Bauliate diho Tuhan nunga dipilito. Marhiti-hiti sidang umum jemaat. Marhiti-hiti akaruas ni huriam. Marhiti-hiti kapanitia, nagabi pengurus harian, nagabi seksi-seksi, penasehat, pengawas harta benda, rabdohot, aka narikot, gabi pakubas. Di tonga-tonga ni huriam gikapi, seresot kutacane. Ali jahuba, hodo na mamili na sida. Alanipak ke mata ulomo ni roham. Padao, siya nakarohan na sida. Lomo ni rohana. Naikon pasauton na. Asa tung las rohana sida. Asa tung tarpasu-pasu huriam. Asa tung tapuam wa kaparbuy na dinggan. Siya tonga-tonga ni pakubasyon niya kanaposomon. Asima roham ali jahuba. Upasahatami na sida tubaga sa tangammu. Sayhoma na madongani. Rabdohot na posom. Amang paditan nami. Na manguluho pardalanan ni resoton. Tuari-hari na naing roh.
Sudina sida nagabe targuar pelayan, seresot kutacane, bahin hasangapon di guarmu. Pergugui